एवरीवन की खबर स्वागतम जनाइছো मोर अइनाटी भिडिओले আজি ভাবিছো বগৰী খাম তাৰ পিছত হে কাৰণে বগৰী খাবলেতো আৰু যোগাৰ কৰিব লাগিব ন হেতু কাৰণে এতিয়া বাইলে আহিছো পিছে বগৰী খাম বাইলে কিয় আহিছো দেখুৱাই আছো বাৰু ৰব দেই আপোনালোকক বাহৰ সুঙাত বগৰী খুন্দি খাম মানে হে কাৰণে বাইলে আহিছো দেই ৰাইস এতিয়া বাহৰ সুঙা কাটিব লাগিব আৰু হেইফালে কাটি আছে সো তাৰ পিছত আমি আৰু সুঙাত বগৰী খুন্দি খাম মজা লাগে कटिंग पेस्टिंग शुरू हो गया है बांह का बेम्बो का ये बेम्बो है बेम्बो की कटिंग पेस्टिंग शुरू हो गला मजा लगे बाहर सुंगात एकदम बगरी खुंदी खाबले खाली धुब লাগিব ভালকে ন আৰু মাৰিডল बनाब লাগিব না खुंदीबले অকল सुंगाটো बनालेটো নহব ন इसको क्या बोलते हैं हमको नहीं पता क्यों पता नहीं है आपको पता है इसका नाम क्या है खुंदना रेडी करिसे और पिছত खाएगा बगरी बगरी खाएगा बेम्बो स्टिक रेडी हो गया है अभी खाना पड़ेगा बगरी बगरी खुंदी खाम और एटा रेडी हो गल एटा ভালকে তো ধুই দিলে হৈ যাব धुलाइंग हो गया इसका इसमें बगरी जाएगा बहुत दिन मोर एनेके बाहर सुंगात बगरी खुंदी खाम बहुत दिन मोर सब बगरी खिनि ते उलियाय नंगे और धुइ लम कैमरामैन फोकस करो धनिया पत्ता सुनिए আছে धनिया फुली गसे धनिया फुली गसे हो जाबो हो जाएगा पका बगरी पका নহয় পিছে দে কেঁচা आधा पका आधा केঁচা बगरी खिनि मन ভালকে পকা নাই बगरी रेडी हो गल बगरी राइस इतना मैं खुंदी माँ खाम है धुनिया के तुम लोग लगे ना राइस जनाब दे पका केঁচা मिक्स बगरी जलकिया धनिया और ये आम सुंगा इतना मैं खुंदी माँ आपलोके चाय थकिब दे राइस अभी इसको यहाँ पे पेस्टिंग करेंगे जलकिया केटा दिन दुटा तीनटा चारिटा पाँचटा धनिया दी दिसो अभी निमक जाएगा यहाँ पे जी बजरंग भाई की जय हो धनिया के पीस खाएला हो मैं बगरी पेस्टिंग कर रही हूँ हो गल कि धनिया गुड़ी है हाँ निकल गया है ভালকে খুন্দা নাই ভালকে খুন্দা খুন খোৱা নাই মানে বগৰীখিনি আৰু পিচিব লাগিব এটা দুটা কবাত নাই পিছ খোৱা আৰু মই নোৱাৰিলো এফলে খুন্দিবলৈ এফলে পাৰ্সেল কৰি দিছো মই ভালকে খুন্দিবই নোৱাৰিলো এতিয়া চাগে মিক্স হ'ব ধুনিয়াকে গুৰি হ'ব বগৰীখিনি এতিয়া মই লগতে টেষ্টটো কৰি আছো এফলে খুন্দি আছে और मैं पे टेस्ट करिए इमान टेंगा নহয় এটা খুঁটি এটা ये निकल के आ गया है बगरी 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 चकित धुनियाके बहि আছে टेंगा खाও खाও লাগি আছে এফালে খুন্দি আছে এফালে মই মিহি মিহিকে মাই খাই আছো আকৌ দে ৰাইস ৰেডি हो गया है बगरी बगरी খুন্দা মেলা হৈ গলে ৰাইস এতিয়া আৰু খাবহে লাগে আৰু মজা মজা राइस और एफाले मयो खाओ टेस्टी टेस्टी मजा लगे था यार कि कम अपने मजा लगी था निमक नहीं है मैं तेल लगा
खा के रिव्यू दो। हम नहीं देगा 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 महे बनाइছে মোৰ পৰা ৰিভিউ मजा মজা खाए जाना এইখিনি আছেগে আৰু খায়ে আছোঁ ৰাইজ ইমান ঝালা লাগিছে ধনিয়াটো খাব পৰা নাই আৰু আমাৰ সকলোৱে খাই মেলি হৈ গ'ল বগৰী খোৱা পাৰ্টিবোৰ খাই মেলি হৈ গ'ল চবৰে বগৰী খাই মেলি আজৰি এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল পালে ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰি থৈ যাব আজিলৈ আহোঁ তেন্তে পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে